नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रापाटी केउठी परिवेषण करिवो आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि अगस्त मास 8 तारिख 2024 गुरुवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी ओडस अनुगुल रे। आजिर नाटक बड़ बेदरदी कला शांत। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी पागा कॉलेज पड़िया कटक रे। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउची तार द्वितीय रजनी हातिया शुणी सालिया साही भुवनेश्वर। आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी मानपुर भूषण ढेंकानाल रे। आजिर नाटक सुंदरी संगीता सपन साथी। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी बालिब भुवन ढेंकानाल रे। आजिर नाटक मुक्ति मंडप। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी ओडगां नयागढ़ रे। आजिर नाटक बाजिबो सानाई तोरी पाई। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार द्वितीय रजनी खुंटकटा आठगढ़ कटक रे। आजिर नाटक कही बाकुलाज शुणिले पाप। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार चतुर्थ रजनी नुआपाटना तिगिरिया आठगढ़ कटक रे। आजिर नाटक काल बैशाखी। यात्रा रंग महल आज हेउची तार शेष रजनी कलम छुई तालचेर अनुगुल रे। आजिर नाटक धन मरीजीवी तो बिना। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार चतुर्थ रजनी कुसुम जोड़ी कामाख्या नगर ढेंकानाल रे। आजिर नाटक रंग बजारर रंग नायिका। गौरी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी चुलिया कामाख्या नगर ढेंकानाल। आजिर नाटक मो स्त्री परी स्त्री नाही। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार चतुर्थ रजनी कुआलू परजंग ढेंकानाल। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउची तार शेष रजनी सरांग परजंग ढेंकानाल रे। आजिर नाटक पांथशाला। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी तुकुड़ा अनुगुल रे। आजिर नाटक जगा धरिछि जीवन पघा। दुर्गाश्री गणनाट्य तार शुभ मुक्तिलाभ अगस्त मास 12 तारिख 2024 रे। स्थान बुढ़ा केन्दुआ छतिया जाजपुर। तारिणी गणनाट्य तार शुभ मुक्तिलाभ अगस्त मास 11 तारिख 2024 रे। स्थान बारगाड़िया कलिंग नगर जाजपुर। यात्रा धौली तार शुभ मुक्तिलाभ अगस्त मास 9 तारिख 2024 रे। स्थान जखपुरा जाजपुर।
ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ପ୍ରଥମ ନାଟକ ବଡ଼ ବେଦରଦୀ କଳା ସାଆନ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ସବୁ ପ୍ରେମ ଗପ ଅଧାରୁ ସରେ, ତୃତୀୟ ନାଟକ ରହିଯାରେ ସାଥୀ ରାତିକ ପାଇଁ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ପ୍ରଥମ ନାଟକ ହାଇଦର, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ନଖି ନାନୀ ପୁଅ ଭଗିଆ, ତୃତୀୟ ନାଟକ ନପାହୁ ରାତି ନମରୁ ପତି, ଚତୁର୍ଥ ନାଟକ ତୋତେ ଲାଗିଯାଉ ମୋ ଆୟୁଷ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ପ୍ରଥମ ନାଟକ ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ହସରେ ତମେ ନା ଲୁହରେ ତମେ, ତୃତୀୟ ନାଟକ ବାଜିବ ସାନାଇ ତୋରି ପାଇଁ, ଚତୁର୍ଥ ନାଟକ କାନ୍ଦ ନାରେ ବାଇୟା ମନ, ପଞ୍ଚମ ନାଟକ କମଳ ଦେଶର ରାଜକୁମାରୀ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ପ୍ରଥମ ନାଟକ କାଳ ବୈଶାଖୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା, ତୃତୀୟ ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷା ରାଣୀ, ଚତୁର୍ଥ ନାଟକ ହାରିବନି କେବେ ବାପର ପୁଅ, ପଞ୍ଚମ ନାଟକ ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗାଳ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଦୁଇକେ ଦୁଇ, ଦୁଇ ଦୁଣେ ଛଅ, ରଙ୍ଗ ବଜାରର ରଙ୍ଗ ନାୟିକା, ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ, ରାଜଧାନୀ କୁଲି ରାଜକୁମାର। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରର ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ପ୍ରଥମ ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ, ତୃତୀୟ ନାଟକ କାନ୍ଦେନା ଲୁହ ସରିଯିବ, ଚତୁର୍ଥ ନାଟକ ଡିଏସ୍ପି ଦୁର୍ଗା, ପଞ୍ଚମ ନାଟକ ସନ୍ଦେହୀ ସିନ୍ଦୁର କରିଛି ପର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।